What's up mga idol? I'm here to share my another discover. Guys, kakaibang klaseng tipaklong. Kulay violet and brown, white and gold. So guys, no? I'm 46 years old. First time ko guys ma-encounter ganito. Yes guys, see that ha? Violet yung sa ilalim niya. So guys, no? Wow! It's amazing. Nakakaiba guys, ibang klase. So guys, no? Ibang klase siya, oh. Violet yung kayang sa likod niya, and then orange, may orange pa. See this? Orange and then brown. Kakaibang klase. Yes guys, no? Wow. So share natin sa mga ibang viewers na hindi pa naka-experience nito. Yes guys, no? First time ko guys ma-experience ko ganito. Yes guys, no? Wow, it's amazing. May blue pa sa side niya guys, oh, so, may blue. Oh, tingnan mo ma'am, may blue pa. So guys, no? Kasi guys yung ating ano ito wala, oh. Yan may blue, di ba? Sa ilalim, di ba? Oo. May lavender. Pero kaiiba siya no kuya. Kakaiba nga. Kakaibang klase yan so guys, no? First time kong ano. Oh, may sungay siya. 4. Kakaiba. You see? You know? Kakaibang klaseng grasshopper guys, ano? Oh, wow. Violet and then kakaiba. Yes guys, oh, may blue sa bandang dulo. Sige guys, oh. Hindi natin mabitawan guys, lilipad eh. Yan sige guys, oh. May blue. May blue sa panupuno ng pakpak niya. Violet, orange, brown, white and gold. Kakaibang klaseng tipaklong. Sige guys, oh. It's amazing. Sige guys, no? Sa mga viewers natin, lalo na sa mga student, kids, huwag nyo po patayin yung ganitong klaseng grasshopper. Yes guys, so si ano siya guys, siya ay nakatulong sa ating kalikasan. Yes guys, no? Kaibang klaseng nilalang. Yes guys, no? Ito yung mga share natin sa inyo ngayon, yung mga iba-ibang discovery natin. Yes guys, no? Kaibang klaseng discovery. Yes guys, no? Nakita natin siya guys, first time ko makaka-encounter na ganito. Yes guys, no? Sanay akong paikot-ikot sa bundok, pero ngayon lang pula na-encounter ng ganito. Klaseng tipaklong. Yes guys, no? Huwag po natin patayin or huwag po natin siyang saktan. Yes guys, no? Pakawalan natin siya. Yes guys, no? Tuyo na kasi guys mga dahon dito, maaaring nagtatalon na rin siya. Yes guys, no? Pakawalan natin siya guys doon sa ating garden. Ito tayo guys, no? Ito yung guys sa ating garden. Pakawalan natin siya. Yes guys, no? Yan. Yes guys, no? First time. Yes guys, no? Super tatay, oh. Ibang klaseng tipaklong, oh. Brown, may gold, may violet, tapos blue. Kakaiba. Green yan ano. Oh, pakawalan ko to. Ito. Sige, so, pakawalan natin siya sa dapat niya sa may mga halaman. Sige, no? Yan. Dito natin siya pakawalan, guys. Yan. Kasi dito, guys, may makakain siya. Sige, no? Wala rin siya, no? Sa mga kids, huwag natin saktan yung ganito klaseng grasshopper. Kasi guys, nakakaano siya, kumbaga bibihira yung ganito klaseng grasshopper na. So guys, no? Huwag natin siyang saktan or lang guys, tumami pa itong klaseng grasshopper tipaklong. So guys, no? Kakaibang klase. So guys, no? Ulit guys, oh. May sa puno niya blue, violet, orange and brown, gold, tapos may kunting black, white. Yan sige, so kakaibang klase guys, no? Kakaibang klase. Kawalan natin siya dito guys para dumami pa siya. Sana makahanap siya ng kanyang kasintahan dito. Ayan siya guys, no? Ayan, pakawalan natin siya dito guys, dito sa ating halamanan. Ito may garden dito guys, pakawalan natin siya. Mga atis dito guys, may makain sa tuyo na kasi mga dahon sa bundok dahil sa sobrang init. Yes guys, no? Pinasyalan niya na dito yung ating garden. Yes guys, no? Dito siya guys, ano, kaibang klase. Yes guys, no? Pakawalan ko rin siya guys. Sa race, huwag po natin ganito saktan o ano yung ganitong klaseng grasshopper kasi guys nakakaiba siya. Yes guys, no? Pakawalan na natin siya. Yes guys, no? Yan, tumalon na siya guys. Thank you so much. Bye bye grasshopper. Pakarami ka. And see you in my next videos. Please subscribe, click the notification bell so follow my Facebook and TikTok. Thank you so much, and
And this is my discover amazing this grasshopper.